کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالی جو رب العالمین ہیں، اسی اللہ رب العزت کے لیے تمام قسم کی تعریف ہے۔ وہی اللہ رب العزت ہے جو رحیم بھی ہے اور رحمان بھی رہے۔ تمام تعریف وہی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو رزاق ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کریم ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو غفور ہے۔ ساری قسم کی تعریف اسی اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین پر مجھ کو اور آپ کو بھیجا، اور زمین کے اوپر آسمان میں رہنے والی مخلوق کو وہی اللہ نے بھیجا۔ زمین اور آسمان کے درمیان رہنے والی مخلوق کو اسی نے بھیجا۔ زمین کے نیچے 7 زمینوں میں رہنے والی مخلوق کو اسی نے بھیجا۔ آسمان کے اوپر 7 آسمانوں میں رہنے والی مخلوق کو اسی نے بھیجا۔ تمام قسم کی تعریف صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو اپنی تمام مخلوق کو جہاں جہاں ہے وہ جانتا ہے، اپنی تمام مخلوق کو زندگی دیتا ہے، اپنی تمام مخلوق کو موت دیتا ہے، اور تمام مخلوق کو موت سے پہلے جتنے رزق کی ضرورت ہے سارا رزق وہی اللہ فراہم کرتا ہے۔ وہی اللہ رب العزت ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے زندگی گزارنے کا جو سسٹم، جو دین ہے، ساری مخلوق کے لیے دین کو بھیج دیا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنے درخت ہیں، چاہے سورج ہو یا چاند ہو یا ستارے ہو یا درخت ہو یا جانور ہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ سب کے سب اللہ کے حضور سجدے میں ہیں؟ یعنی ان کے لیے جو نظام، جو سسٹم، جو دین بنایا گیا ہے، ساری مخلوق اسی کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ لیکن اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسا گروپ بھی انسانوں کے اندر ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ لیکن جانوروں میں کوئی نہیں ہے، درختوں میں کوئی نہیں ہے، پہاڑوں میں کوئی نہیں ہے، ستاروں میں کوئی نہیں ہے، سورج اور چاند سب اللہ کے سوائے انسانوں کے۔ ساری انسانیت کی بھلائی اسی بات میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزار لے۔ یہی دین کے مطابق اگر میرے اور آپ کی زندگی ہے، ذہنی سکون بھی ہے، دلی سکون بھی ہے، نفس کا سکون بھی ہے، گھر کا سکون بھی ہے، دنیا کا سکون بھی رہے، آخرت کا سکون بھی ہے۔ لیکن جس دن انسان اس دین سے منہ پھیر لے گا، اس دین سے اپنے اندر کوئی آدمی اگر نفرت پیدا کر لے گا، نہ ذہنی سکون اسے مل سکتا ہے، نہ دلی سکون اسے مل سکتا ہے، نہ نفس کا سکون اسے مل سکتا ہے، نہ گھر کا سکون اسے مل سکتا ہے، نہ دنیا کا سکون اسے مل سکتا ہے، نہ آخرت میں چین اسے مل سکتا ہے۔ اور جب دین کے مطابق آدمی زندگی گزار کر دنیا سے چلے گا، اور جو آدمی دین کے مطابق
दुनिया में जिंदगी नहीं गुजार कर भी चलेगा, सारे के सारे जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में पहुंच जाएंगे, सारे इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 टुकड़ियों में बांट देगा। बस उसके बाद फैसले होने वाले हैं। उन 3 टुकड़ियों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व कुंतुम अज़वाजन सलासा फअस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून। कोई दीन के मुताबिक गुजार ले इस ग्रोह में से, कोई दीन के मुताबिक नहीं गुजारेगा इस ग्रोह में से, कोई दीन के मामले में बहुत आगे बढ़ जाएगा वो भी इस ग्रोह में से। 3 टुकड़ों में सारी इंसानियत को बांट दी जाएगी। फअस्हाबुल मैमनी, सीधे हाथ वाले, आह क्या ही खुशी में है सीधे हाथ वाले, ये वो नेक लोग होंगे जिनका नाम अमाल उनके सीधे हाथ में डाल दिया जाएगा। यमीनी, बाएं हाथ वाले, क्या ही बुरी हालत में बाएं हाथ वाले जिनका नाम अमाल उनके जो सो बाएं लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। वह साबिकून साबिकून, अरे ऐसे लोगों को क्या कहना, दीन के हर मामले में लपक कर आगे बढ़ गए, तकवे में आगे बढ़ गए, सदक़े में आगे बढ़ गए, रोजे में आगे बढ़ गए, सलाह में आगे बढ़ गए, खैर खाई में आगे बढ़ गए, अखलाक में आगे बढ़ गए। वह साबिकून साबिकून, सहाबा की जमात है इस वस्साबिकून वस्साबिकून में। हम में से भी हो सकता होगा, अल्लाह आलम। ये 3 ग्रुप में बढ़ जाएंगे। 3 में 2 लोग नेक हैं और 1 है शरपसंदों का, काफिरों का, गुनहगारों का ग्रुप। यही आज के जुमा का उन्वान है। मरने से पहले नेक लोग, नेक लोगों के 2 ग्रुप, 1 है सीधे हाथ वाले, 1 तो एकदम आगे बढ़ जाने वाले। अब अपन ये देख लेंगे, मरने से पहले अपन सीधे हाथ वाले होने वाले हैं, वो आगे का तो जरा सोचिए भी मत। पहले यहां देखना पड़ता, अमाल देखना पड़ता, किरदार देखना पड़ता, अखलाक देखना पड़ता वहां जाने के वास्ते। पहले यमीन में, बस सीधे में आ जाते नहीं आते, ये देख लें। कबल इसके कि मौत से पहले नेक लोगों का क्या हालात है, ये जानने के लिए हम ये जान लें, नेक लोग बोलते किसको, नेक बोलते किसको। मैं और आप नेक अपने आप को समझ रहे हैं किस एतबार से, ये एतबार से कि जुमे के दिन मस्जिद में इमाम मेंबर पर चढ़ने से पहले आके खुतबा सुन रहे हैं तो हम नेक समझ रहे हैं अपने आप को, तो गलतफहमी है। एक नेक अमल है जो कर ले रहे हैं, इससे नेक नहीं हो जाते पूरे आप। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेक लोग पहले है कौन वो देख लें, अपने अंदर ये क्वालिटीज है नहीं ये देखें। सूरह मोमिनीन की शुरू की आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। नेक लोगों की पहली क्वालिटी ये बयान करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये फलाह पा जाएंगे, ये कामयाब हो जाएंगे। कौन? ये वो नेक लोग होंगे, मुत्तकीन, मोमिनून, जो भी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, आजिज़ी इख्तियार करते हैं, इंकिसारी इख्तियार करते हैं, इखलास इख्तियार करते हैं, तक़वे के साथ मसाजिद को आते हैं, बाप के जबरदस्ती भिजाने से नहीं आते, मस्जिद के लोग ढोल बजा बजा कर आपको पीछे मार के बढ़ाने से यहाँ नहीं आते, माँ के कह देने से जबरदस्ती नहीं आते, भाई सऊदी अरब से दाढ़ी वाले आगे उनके बोलने से नहीं आते। खाशिऊन, नमाजों में खुशी होती है इनके, खुद मस्जिदों को पैदल चलते आते जब भी अज़ान सुनते हैं। ये पहली सिफात है नेक लोगों की। दूसरी सिफात क्या है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, लग़व बातों से, बेहया बातों से अपने आप को दूर रख लेते हैं। गाली जबान से नहीं निकालते, फहश गाने अपनी जबानों से नहीं निकालते, कुफरिया कव्वाली अपने जबान से नहीं निकालते, कुफरिया शायरी अपने जबान से नहीं निकालते, गाली नहीं देते, बेहया जोक्स नहीं कहते, ना अपनी जबान से कहते हैं, ना अपने व्हाट्सएप से शेयर करते हैं, ना अपनी जबान से कहते हैं, ना अपने फेसबुक से शेयर करते हैं, लग़व बातों से अपने आप को दूर रखते हैं। ये नेक लोगों की सिफात है। तीसरी सिफात नेक लोगों की अल्लाह ताला बयान करते हैं, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात अदा करते हैं, जबरदस्ती नहीं, जान पे अटका के, पत्थर रख के दिल पे नहीं। नबी वसल्लम ने कहा खुशी खुशी अपनी ज़कात दो, दिल में राई के दाने के बराबर भी तंगी महसूस किए बगैर अल्लाह की राह में अपने माल की ज़कात अदा करते हैं। ये है नेक लोगों की सिफात। चौथी सिफात है, इल्ला वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन।
अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मुलविस होते हैं, ना प्री मैरिटल सेक्स में मुलविस होते हैं, ना शादी से पहले गलत ताल्लुकात रखते हैं, ना शादी के बाद गलत ताल्लुकात रखते हैं, ना शौहर दूसरी औरतों के साथ गलत ताल्लुकात रखता है, ना बीवी दूसरे मर्दों के साथ गलत ताल्लुकात रखती है, ना घर में जब शौहर मौजूद नहीं होता इंटरनेट पर बीवी कोई जो सो गंदे सीरियल नहीं देखती, इंटरनेट के ऊपर कोई गंदे फहश चीजों को नहीं देखती, जब घर में कोई नहीं होता ना शौहर जो सो अपनी ऑफिस में बैठकर कोई मोबाइल पर गंदी पिक्चर देखता है, जब घर में कोई नहीं होते ना शौहर अपने घर के अंदर किसी टीवी चैनल पर गंदी चीज देखता है, फहश चीजों से दूर रहते हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। फिर उसके बाद लोगों की सिफात अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अमानतों का लिहाज रखते हैं, वादे जो लोगों से करते हैं खाली जो सो पानी बहाने की जैसी तूती वाली बात नहीं करते, अपने वादों पर कायम रहते हैं लोग। जब अमानत लोग उनके पास कोई रखाते हैं, अमानत रखाने का मतलब ये नहीं कोई लाके पैसा रखा दे, कोई लाके गाड़ी रखा दे। जब कोई आदमी अमानत के तौर पे आपको कह दे कि भाई ये बात आप तक अमानत है, किसी दूसरों से मत शेयर कीजिए, खतन भी शेयर नहीं करते लोग इस तरह। ये नेक लोगों की क्वालिटी है। दो क्वालिटीज नबी इस्लाम नेक लोगों की फरमाते हदीस के अंदर। मोमिन का मामला ही अलग है, जब उसे मुसीबत आती है तो सब्र करता है, और जब उसे राहत मिलती है अल्लाह तो अल्लाह की हम्द बयान करता है। सब्र करना, अल्लाह की हम्द बयान करना, ये नेक लोगों की सिफात है। और एक सिफात क्या कुरान मजीद में, मोमिन वो है जो दूसरों की गीबत नहीं करते, इधर की बात उधर नहीं लगाते, उधर की बात इधर नहीं लगाते, नए मालूम सो बात को सिलगाते नहीं बैठते। अक्सर हम बचपन में देखते थे जब जो सो कोई चूरा लगा के जो सो सर्दी के दिनों में सेका लेते, एक आध काड़ी को भी अगर जरी भी आग लगी तो फूक फूक के पूरी जंगल को आग लगा देते थे। वैसा हो गया मिजाज आज मुसलमानों के अंदर कहीं। ये नेक लोगों की सिफात है। आज घर को जाके सबसे पहले आप औलाद की तरबियत ये नेक सिफात से कीजिए। तौहीद सिखाने के बाद सबसे पहली बात औलाद को सिखाइए, बच्चे गीबत का तारुफ ये है, ताकि अम्मा जो फोनों पे गीबत करते रहते बच्चा सुन के कम से कम टोके तो सही, ताकि बाबा जो गीबत करते रहते शादियों में फिर के ताकि बाबा को बच्चा रोके कि आप भी मुझे गीबत का तारुफ दिए थे, ये गीबत है, रुक जाइए। बच्चों को तौहीद के बाद गीबत का तारुफ दीजिए, गीबत के बाद सब्र का तारुफ दीजिए, सब्र के बाद जो सो अल्लाह की हम का तारुफ दीजिए, और सब्र का तारुफ दीजिए, फिर सूरह मोमिनीन की आयतों का तारुफ दीजिए। ये अगर मेरे अंदर कुछ सिफात है, और ये सिफात जो नेक लोग अगर आपके अंदर है, तो ये मत समझिए कि आप नेक हो गए, नहीं नहीं नहीं। ये सिफात आ जाने से अपन नेक नहीं हो जाते, ये सिफात आ जाने से अल्लाह की तौफीक से कुछ नेक कर ले रहे समझो अपन, मगर नेक हो गए मत समझो। आप कुछ नेक काम कर ले रहे अपन अल्लाह की तौफीक से, मगर नेक अपने आप को बोल लीजिए। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं तर्जुमा इस तरह है, तुम अपने आप को नेकोकार ना कहो, कौन कितने मुत्तकी है अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानता है, खाली बस कर लेते जाओ जिसकी तौफीक हो रही है। ये नेक लोगों की सिफात है। उन्वान है मरने से पहले नेक लोग। दूसरा पॉइंट तकरीर के अंदर ये कि मरने से पहले नेक लोग दुनिया में ऐसे होते। अब मौत की घड़ी में जब नेक आदमी आ जाता है, चंद जाहिरी आसार अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं, अगर ये चीज आ जाए मरने से पहले इंसान पर, तो उलमा इकराम ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस, शरीफ की हदीस, अबू दाऊद की हदीसों की रोशनी में ये 7 बातें बयान की। अगर किसी आदमी के ऊपर ये कैफियत आ जाए मौत से पहले, तो समझो अच्छी मौत की निशानी है। नेक है कि क्या है कि वो नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता चांसेस है इसकी मौत तो अच्छी हुई। सबसे पहली सिफात उलमा इकराम ने हदीस की रोशनी में बयान की कि शहादत जिस आदमी को नसीब हो जाए, समझो अच्छी मौत की निशानी है। पूरे इकरार के साथ जो आदमी कलीमे शहादत मौत से पहले तौफीक हो जाए, समझो अच्छी मौत की निशानी है। दूसरा कहा ऐसा आदमी कि जिसकी मौत के वक्त में जिसकी पेशानी पर पसीना आ जाए, समझो ये अच्छे मौत की निशानी है। आप अच्छे होंगे ये गारंटी नहीं है, मौत अच्छी मिली समझो। जब कोई आदमी जुमे की शब या जुमे के दिन में किसी को मौत मिल जाए, तो समझे अच्छे मौत की निशानी है। वो आदमी जो क़िताल के मैदान में जहां दुश्मन से मार का चल रहा है, ऐसे तलवारों की जद में आके जो कत्ल कर दिया जाए, समझो ये अच्छी मौत है, शहादत की मौत। कहा 5 किस्म की मजीद और शहादतें हैं क़िताल के मैदान के अलावा। पेट की बीमारी से जो आदमी को मौत आ जाए, कहा यह शहादत की मौत है। ताउन की बीमारी से जिस आदमी को मौत आ जाए, कहा यह शहादत है।
کوئی آدمی اگر ڈوب کر مر گیا تو سمجھو یہ شہادت ہے, کوئی آدمی اگر جل کر مر گیا تو سمجھو یہ شہادت ہے, کوئی آدمی اگر ملبے کے پیچھے دب کر مر گیا تو سمجھو یہ شہادت ہے, کوئی عورت جب بچہ جنتے وقت میں جس کی زچگی کی تکلیفوں سے موت ہو جائے تو سمجھو اچھی موت کی نشانی ہے. اور پھر کوئی نیک اعمال کرتے ہوئے موت آ جائے, رکوع میں ہے, سجدے میں ہے, روزے میں ہے, موت آ گئی تو سمجھیے اچھے موت کی نشانی ہے. پہلی حصہ نیک لوگاں کون ہیں, دوسرا حصہ یہ اچھی موت, اچھی موت کی نشانی ہے. لیکن کبھی یہ دعا کرنے کی ممانعت ہے کہ اللہ, نبی وسلم دعا سے کہ اللہ مجھے بچا ڈوب کر مرنے سے, مجھے بچا دب کر مرنے سے, مجھے بچا جل کر مرنے سے. کہیں دعا کرتے بیٹھیں گے جل کے مر گئے تو شاید اتفاقیہ طور پہ کوئی جل جائے, زلزلہ آ گیا نیپال کے اندر, ہو سکتا کہیں نیک مسلمان بھی دب کے مر گئے, شہادت کی موت ہے ان کے لیے. لیکن دعا کرنے کی ممانعت ہے ایسی موتوں کی. ہاں شہادت کی تمنا آدمی کر سکتا ہے. تیسرا حصہ عنوان کا اہم حصہ, بڑا ہی عمدہ عنوان شیخ نور الدین امیر صاحب جو سو بنائے تھے. اللہ سبحانہ سے خطبے کے دوران دعا اللہ تعالیٰ ان کے تمام بچوں کو صحت دے اور انہیں جو صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے, صحت, ایمان, تمام چیزیں اللہ ان کو عطا کی جائے. یوں نیک لوگ مرنے سے پہلے, یہ تو صفات لوگوں کو دکھتی, آپ کو دکھ گئی تو بھی آپ کرنے والے کیا ہیں. نیک لوگ مرنے سے پہلے کرنا کیا ہے, نیک لوگ مرنے سے پہلے کرتے کیا, اس کے اوپر توجہ ڈالیں گے. اکثر انجان مار دیتے یہ باتوں پہ, ہم توجہ ہی نہیں دیتے ان باتوں پہ. ہم پہلے جب تک سانس اچھی چل رہی وہ کام کر لینا جو سورہ مومنین میں حدیث میں ہے. جب سانس اکھڑنے پہ آدمی کے ہے, ایسا موت انقریب ہے, یہ تمام کام کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے, جس کی مثال امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. امیر المومنین عمر بن میمون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جس دن خنجر سے حملہ کیا گیا اس دن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. وہ صفوں کے درمیان ہمارے گھومتے, اور جب بھی دو صفوں کے درمیان امیر المومنین گھومتے لوگوں سے کہتے کہ صفیں درست کر لو, صفیں درست کر لو. اور جو لوگ صفوں کو درست کر لیتے تو مصلی پر آتے اور تکبیر کہتے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے, اور کہتے عمر بن مومن وہ پہلی رکعت میں سورہ یوسف پڑھتے یا سورہ نحل پڑھتے, یہ لمبے سورے ہیں تاکہ جو لوگ لیٹ آنے والے ہیں ان کو بھی رکعت مل جائے. اسی طرح کا دن تھا. امیر المومن کہتے ہیں ایک دن امیر المومنین اللہ اکبر کہہ کے تکبیر باندھے, جیسے جتنے صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبی کے اندر, ساروں نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھا. اتنے میں نے امیر المومنین کی آواز سنی, مجھے کتے نے قتل کر دیا. یہ آواز سنے فوری صحابہ نے دیکھی, دو موئی خنجر لے کر ایک آدمی اسی ممبر پر پہنچا اور تار زر لگاتا چلا گیا, امیر المومنین پہ مارتا چلا گیا, یہاں تک کہ مار کر مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور 13 آدمیوں پر حملے کر دیا اسی خنجر سے. وہ 13 آدمیوں میں 7 آدمی شہید ہو گئے. ادھر امیر المومنین جیسے ہی آپ کے اوپر خنجر چلا, سامنے پیچھے آپ کے موزن کی جگہ پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فوری ہاتھ پکڑا اور مسل پر لا کے کھڑا کر دیا تاکہ نماز کو جاری و ساری رکھو. مرنے سے پہلے نیک لوگ کیا کریں, اپنے اہل و عیال کو نماز کی ترغیب دے, اپنے گھر والوں کو نماز کی حفاظت کی تلقین دے, اپنے دوست احباب کو نماز کی تلقین دے. یہ نہیں بولے کہ میرے اوپر خنجر سے حملہ ہو گیا سب صحابہ نماز چھوڑ دو, نہیں, پیچھے والے صحابہ کو تو معلوم ہی نہیں ہے جو خنجر حملہ ہو گیا, لقمہ دینے کے لیے سبحان اللہ کی مسجد میں آ رہی ہے. عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کو پکڑے, عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کر دیا. عبد الرحمن بن عوف یہ حالت دیکھے, نمازیں توڑے. کہتے ہیں راوی کہ مختصر نماز پڑھا دی اور فوری سلام پھیرے. جیسے فوری سلام پھیرے امیر المومنین کے قریب لوگ آ گئے. عباس رضی اللہ عنہ آگے پوچھا امیر المومنین نے کہ کس نے مجھ پر حملہ کیا, تحقیقات کرو. فوری تحقیقات کی گئی اور پتا چلا مغافر نام کا ایک آدمی ہے, اس کے غلام نے آپ پر حملہ کیا. جب حملے کی پتہ چلی تو امیر المومنین نے کہا اللہ کا شکر ہے مجھے اس آدمی نے حملہ نہیں کیا جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے.
पूरे जिस्म के पास से जो खून बहता चला गया। अमीरुल मोमिनीन को उसके बाद उठाकर आपके घर ले जाया गया। लोगों में जब ये बात आम हुई तो एक सदमे का शिकार लोग हो गए मदीने के अंदर, और जौक दर जौक लोग अमीरुल मोमिनीन के घर की तरफ पहुंचे। जैसे घर के पास पहुंचे आपके, लोगों ने मंजर देखा, आपके जिस्म से खून निकल रहा है, आपके जिस्म पे पूरे कटिंग्स आ गए। कुछ लोगों ने कहा कि शायद अमीरुल मोमिनीन ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन कुछ लोगों ने कहा शायद उनका इंतकाल हो जाएगा। यही गुफ्तगू चल रही थी। कुछ लोग अमीरुल मोमिनीन के पास खजूर का हरीरा बनाकर लेकर आए। जैसे खजूर का हरीरा अमीरुल मोमिनीन के मुंह में डाला गया, सुभान अल्लाह, जिस्म के कटे हुए हिस्सों से हरीरा बाहर निकल गया। उसके बाद एक दूध का प्याला आपके पास ले जाया गया, दूध आपको पिलाया गया। जैसे दूध पेट में गया, वही कटे हुए हिस्सों से दूध भी बाहर निकल गया। ये मंजर जब लोग देखे तो समझ गए अब अमीरुल मोमिनीन अपने इंतकाल के करीब में है। जब इंतकाल के करीब में नेक लोग होते हैं तो क्या करते हैं, ये करते हैं। अमीरुल मोमिनीन इब्न खत्ताब ने अपने बेटे को बुलाया, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर नसीहतें करने वाले थे। उतने में एक नौजवान खूबसूरत आदमी अमीरुल मोमिनीन के पास आया। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपकी हालत देखकर तो मुझे आपको खुशखबरी देना जी चाहता है। खुशखबरी हो आपको उन आमाल पर, उन सोहबत पर जो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिली। कितना साथ, कितना वक्त आप नबी सल्लम के साथ बिताए, खुश नसीब है आपकी। अमीरुल मोमिनीन, खुश नसीब है आप कि आप नबी सल्लम के साथ वक्त गुजारे, आज हमारे खलीफा बने, इंसाफ के साथ खिलाफत का काम किया, और आज अल्लाह आपको शहादत की मौत नसीब कर रहा है। बड़े खुश नसीब है आप। क्या क्वालिटी है नेक आदमी का। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, काश मेरे साथी जो नेक बातें तूने मेरी बताई हैं, मेरी वो अच्छाइयां काश मेरे गुनाहों पर गालिब आ जाएं। काश मेरी गुनाहों को मेरी अच्छाइयां खत्म कर दे और मेरी अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ने वाली बात है। वो आदमी चला गया। मरने से पहले पहला पॉइंट ये करिए आप, अमीरुल मोमिनीन को एहसास हुआ तो बोले उस आदमी को बुलाओ। उस आदमी को बुलाया। उसका तहबंद जो पेन कर था वो जमीन पर लिड़ रहा था। ये करिए मरने से पहले काम, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ऐ मेरे भाई की औलाद, तेरा लिबास जमीन पर लिड़ रहा है, लिबास को उठा ले, इससे तेरा लिबास भी साफ रहेगा और अल्लाह के अजाब से भी बचा लिया जाएगा। लिड़ा के जो टखरे के नीचे फिरते हैं, मौत की आवाज में है, चंद मिनटों और घंटों की बात है जिंदगी में, लेकिन नेक लोग मरने से पहले दीन की तरगीब करते हैं। अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, मिलने जुलने वालों को जिससे हो सका दीन पर पहले अमल भी करते हैं और दीन की तरगीब भी देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर को बुलाया कि अब्दुल्लाह बिन उमर, मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की तरफ जाना और कहना कि उमर ने सलाम कहा है। खबरदार अब्दुल्ला, ये मत कहना कि मुसलमान के अमीर ने सलाम कहा इसलिए कि मैं आज से मुसलमानों का अमीर नहीं। जाओ उनके पास जाकर दस्तक दो, पूछो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बाजू मुझे जगह मिलेगी। वो गए और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पे दस्तक दी, इजाजत दी गई। तो कहते हैं कि उम्मत की मां हजरत आयशा हजरत उमर की कैफियत देखकर अपने आंसुओं को पहुंच रही थी। अब्दुल्लाह बिन उमर ने पूछा, मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खत्ताब ने आपको सलाम कहा, ये पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू जो कब्र की जगह है मुझे मिल जाए। मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, वो जगह मैंने अपने लिए जो सो मखसूस कर ली थी, लेकिन आज मैं अपने ऊपर उमर को तरजीह देती हूं, जाओ मैंने वो जगह उमर के लिए दे दी। ये बात लेकर अब्दुल्लाह बिन उमर अपने वालिद के पास पहुंचे। जैसे अब्दुल्लाह बिन उमर को देखा, हजरत उमर ने कहा, मुझे जरा उठाकर बिठा दो। आपको किसी ने सहारा दिया, उठाकर बिठा दिया गया। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, बताओ अब्दुल्लाह, क्या आप पैगाम लेकर आए हो? कहा, अब्बा जान, वही जो आप चाहते थे वही बात हुई, आपको जगह की इजाजत दे दी गई। कहा, अल्लाह की हम्द बयान की। कहा, मेरे लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि मुझे नबी के बाद जगह मिल जाए बस। मरने से पहले नेक लोग क्या करें? अब दूसरा काम। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, अब्दुल्ला इधर आओ। कहा, अब्दुल्ला ये हिसाब तो लगाओ कि मैं कितने लोगों का कर्जा बाकी हूं। बेटा हिसाब लगा रहा है बाप के कर्जों का, कहता है इस जमाने के हिसाब से 86,000 आप लोगों के कर्जा बाकी हैं।
मरने से पहले ये काम जरूर करिए, अनजान मार के मत जाइए। 86,000 आप बाकी है। कहा अब्दुल्ला जितनी मेरी प्रॉपर्टी जायदाद है सबको बेच दो, और अगर ये हिसाब आता है तो पूरा कर्जा अदा कर दो। लेकिन प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी अगर इतना हिसाब नहीं जुड़ता, बनी अबी बिन काब के घर वालों से 200 पैसा उधार लेना और अदा कर देना। लेकिन अगर उनके पास से लेने से भी पैसा अदा नहीं होता, कुरैश कबीले के पास जाके पैसा लेके अदा कर देना मेरी तरफ से। मरने से पहले नेक लोग ये करते हैं, लोगों को दीन की तरकीन देते हैं, नमाज की हिफाजत करते हैं, कर्जों की अदायगी करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज को छोड़कर एक शहीद के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, लेकिन कर्ज का गुनाह मुअल्लक रहता है। वैसा ही ये तमाम नसीहतों के साथ कहा, अब ए मेरे साहबा तुम आपस में अपने आप से अमीर को सिलेक्ट कर लेना। साहबा ने नबी अमीर मोमिन के इंतकाल के बाद आपस में मशवरा करके उस्मान रज़ियल्लाहु को अमीर सेलेक्ट कर लिया। ये 3 काम है जरूर करें, घर वालों को दीन की तलकीन करना, सलाह की हिफाजत करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों में माँ आयशा कहती है, नबी सल्लम के होठ हिलते जाते, अपने कान को करीब लगे तो कहती थी गुलामों के साथ उसने सलूक करो, नमाज को कायम रखो, नमाज को कायम रखो। और मरने से पहले क्या करना चाहिए, नेक लोग ये करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी चौथे दिन मेंबर रसूल पर बैठे, कहा मेरे साहबा अगर मैंने अपनी जिंदगी में तुम में से किसी की पीठ पर कोड़ा मारा है, आज मोहम्मद की पीठ हाजिर है, कोड़ा मार के बदला ले लेना। कहा अगर मैंने अपनी जिंदगी में तुम में से किसी की बेआबरू की है, आज मोहम्मद की आबरू हाजिर है, बेआबरू कर देना। कहा अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी का कुछ बाकी हूं तो आज ले लेना। कहा एक साहबी ने, आप मेरे 3 दिरहम बाकी है। कहा फजल 3 दिरहम मेरी तरफ से अदा कर दो। मरने से पहले नेक लोग ये करते थे। और मरने से पहले हमें भी ये 4-5 अहम नसीहतों पर तवज्जो देनी चाहिए। तकरीर का तीसरा हिस्सा, मरने से पहले तो नेक लोग ये करते, मरने से पहले शरपसंद लोग, गुनहगार लोग क्या करते देखिए, और अपने में से कितनों का मिजाज ऐसा है पहला ये भी देखिए। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वजावज़ना बिबनी इस्राईल अल-बहरी فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين। उस वक्त को याद करो जब फिरौन बनी इसराइल को हमने निकाला, और बनी इसराइल के पीछे हमने फिरौन को निकाला, और फिरौन जो सब बनी इसराइल को खत्म करने के लिए लश्कर को लेकर निकला, और हमने समंदर के अंदर 2 रास्ते बना दिए, बनी इसराइल रास्ते से हम पार करा दिए। जब फिरौन को उस रास्ते पर लाए और फिरौन को पानी के 2 हिस्सों के दरमियान दबा दिए, जिंदगी भर अपने को खुदा कहता रहा, जिंदगी भर नाफरमानी कहता रहा, और जब मौत के लम्हात करीब आ गए उस वक्त गुनहगार ये करता है, इज़ अदरकहुल गरक़ क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिह। कहा मरने से पहले मैं ईमान ला लिया, बस जिसके ऊपर फिर बनी इसराइल ईमान लाए, मैं उस अल्लाह पर ईमान ला लिया। और मरते मरते क्या बोल रहा, वह अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हूं। जिंदगी भर अपने आप को खुदा का दावा करने वाला, जब मौत करीब देख लिया तो कहा मुस्लिमून, मैं मुसलमानों में से हूं। कितने ऐसे नहीं है मुसलमानों में जो ये मिजाज इख्तियार करे हुए नहीं, इतने कुफ्र का तो नहीं, मगर दीन के मामले में ऐसी पटरी पे नहीं आ रहे। दाढ़ी छोड़ना है सोच रहे सालों साल से, कोई सोच रहा शादी के बाद छोड़ लेंगे, कोई ये प्लान में है कि शादी के बाद 1-2 बच्चे हो गए बाद छोड़ लेंगे, कोई सोच रहा कि एक बार उम्रा कर लेके छोड़ लेंगे, कोई सोच रहा कि दोस्तों एक बार हज कर लेके छोड़ लेंगे। दाढ़ी छोड़ने सोच रहा मुसलमान, अरे पैंट टखने के ऊपर रखने इतना सोचने की क्या जरूरत है।
قرآن ہاتھ میں اٹھا کر ترجمہ پڑھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں 10 بار پڑھے تو کیا ہوتا جا کی؟ کب پڑھتے؟ کب دین سیکھتے؟ دیکھیں اس کی حالت، پانی کے 2 دریاؤں میں جب پیس دیا گیا، جب موت کو دیکھ کے جب چھوڑیں گے، اب داڑھی چھوڑنا دل بول رہا، اب قرآن ترجمے سے پڑھنا دل بول رہا، اب پتلون ٹخنے کے اوپر رکھنا دل بول رہا، کب تک؟ یہ فیرونیت کا مزاج مسلمانوں میں نہیں آنا، یاد رکھیں آپ، ہمارے اندر نہیں آنا. یہ کرتا. تقریر کا آخری حصہ، وہ ظاہری آثار جو آپ کو دکھائے گئے، جو نیک آدمی مرتا، پیشانی پہ پسینہ آتا، فلاں تھا، لیکن کچھ غیبی آثار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائے، جو نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نیک آدمی کا انتقال ہونے پر ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے جنت کفن کا کپڑا لے کر اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے. وہ بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، یہاں تک کہ موت اس موقع پر اس آدمی کے پاس آ جاتا ہے جب اس کی روح قبض کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ روح کو ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے پانی کے مشقی سے پانی کا ٹپکا ٹپک جاتا ہے آسانی سے، ویسا اس کی روح نکال لیتے ہیں. وہ جیسے ہی موت کا فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے، چند سیکنڈ بھی نہیں ان کے ہاتھ میں ہوتی، یہ جنت کا کفن لائے ہوئے فرشتے اس کو لپٹ لیتے ہیں، جنت کی خوشبو ڈال لیتے ہیں، اور آسمانی دنیا کی طرف چلتے ہیں فرشتے لے کر. دروازوں پر دستک دی جاتی ہے، دروازوں پہ جہاں جہاں سے جس آسمان سے فرشتے گزرتے ہیں، وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس نیک آدمی کی روح ہے؟ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا فلاں ہے. یہاں تک کہ 7 آسمان پار کر کر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتے ہیں کہ اب اس کے نام اعمال کو علیین میں ڈال دو نیک لوگوں کے، اور اس کی روح کو قبر میں واپس بھیج دو تاکہ قبر کے فرشتے اس کا سوال لے لیں. اور پھر جب گنہگار آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے تو یہی فرشتے خوشبودار کفن جنتی کے لیے لے کر آتے ہیں، بدبودار ٹاٹ لے کر آتے ہیں جہنمی آدمی کے لیے، گنہگار آدمی کے لیے، اس کے قریب بیٹھاتے ہیں. اور جو فرشتے آتے ہیں وہ سیاہ رنگ کے چہرے میں آتے ہیں، ڈر جانے والے چہرے میں لے کر آتے ہیں. لیکن نیکوکار آدمی کی روح قبض کرنے جاتے سورج کے مانند چمکدار چہرے لے کر فرشتے آتے ہیں. یہ سیاہ رنگ کے فرشتے چہرے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، بدبودار ٹاٹ کو لے کر موت کا فرشتہ روح نکالتا ہے، چند سیکنڈ نہیں دیتی، بدبودار ٹاٹ میں لے کر اس کو آسمانی دنیا کی طرف جاتا ہے. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ہر آسمان پہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس گنہگار کی روح ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں گنہگار کا فلاں کا بیٹا فلاں ہے. یہاں تک کہ 7 آسمان کے بعد جاتے ہیں، دروازہ نہیں کھولا جاتا. کہا جاتا ہے اس کے نام اعمال کو سجین میں پٹک دو اور اس کی روح کو قبر میں واپس کر دو تاکہ فرشتے سے سوال کریں. یہ مرنے سے پہلے ظاہری آثار، یہ غیبی معاملات جو آپ کو جو سو کسی آدمی کو مرے بعد ہی دکھ سکتے ہیں. لیکن ہم اللہ سے یہ توقع کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں کہی، پروردگار ہم سب کے ہمارے والدین کے حق میں بات لکھ دے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جب نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے کہا، جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر دین پر جم جاتے ہیں، ان لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہوئے اترتے ہیں نہ تم نہ غم کھاؤ، اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.